वेलकम बैक। पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 8 फरवरी को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। अवाम से दुकानें बंद रखने और पहिया जाम हड़ताल की अपील कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं अवाम अपना मैंडेट चोरी करने के खिलाफ एहतजाज में ज़रूर हिस्सा लें। बोले 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद इदारे कमज़ोर हो गए। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई ने जेल भरो तहरीक का इंदिया दे दिया। बोले अपने हक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। पंजाब भर में पालतू शेर रखने की इजाजत खत्म करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कानून से वाइल्ड कैट्स रखने की शिक खत्म करने की हिदायत कर दी। 8 साल के बच्चे वाजिद का बाजू जाया होने का सख्त नोटिस लिया। नन्हे वाजिद को जदीद बायोनिक आर्म लगाने की हिदायत कर दी। वजीर आला ने वाक़यात छुपाने और निजी अस्पताल में वाजिद का बाजू काटने के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने 47 अरब के रमज़ान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। 42 लाख खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। रिपोर्ट करेंगे अब्बास नाकुल। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुस्तहिक अफराद के लिए अहम इकदाम। पंजाब में रमजान की बरकतें हर घर पहुंचेंगी। 1 करोड़ अफराद के लिए 47 अरब का खतीर रिलीफ दिया जाएगा। 42 लाख खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। नादार अफराद को निगहबान कार्ड्स मुहैया किए जाएंगे। मरियम नवाज ने सीएम राशन कार्ड, निगहबान दस्तरख्वान और सहूलत बाजार की मंजूरी दे दी। जिले इंतजामिया घर घर जाकर कार्ड फराहम करेगी। रमजान निगहबान कार्ड की एक्टिवेशन के लिए 136 एक्टिवेशन मराकज कायम। राशन कार्ड होल्डर्स को भी रमजान में 3000 माहाना की बजाय 10,000 मिलेंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने अदायगी आसान से आसान तर बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब की हर तहसील में रमजानुल मुबारक में 8 निगहबान दस्तरख्वान भी लगेंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कोई मुस्तहिक खानदान रमजानुल मुबारक में खुद को तन्हा महसूस ना करे। गरीब अवाम के साथ खड़े रहेंगे। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने मुल्क के लिए दुआ करने का खर्चा भी कौमी खजाने पर डाल दिया। हर साल रबीउल अव्वल में 10 रुकनी पार्लिमानी वक्त सरकारी खर्च पर हिजाज मुकद्दस भेजने की सिफारिश कर दी। कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर के इजलास में हर रुकन पार्लियामेंट को 10 अफराद का हज कोटा देने का मुतालबा भी किया गया। उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट देखिए। मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने मुल्क के लिए दुआ का खर्चा भी कौमी खजाने पर डाल दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी मजहबी अमूर में अनोखा मुतालबा सामने आया कि हर साल रबीउल अव्वल में हिजाज मुकद्दस जाने वाले पार्लिमानी वफ्द की तादाद 7 से बढ़ाकर 10 कर दी जाए और उसके अखराजात आइंदा अरकान के बजाय कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट बर्दाश्त करे। इस वफ्द का कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा गरीब कौम पे, और जो जाएगा तो वो अल्लाह के हुजूर जा रहा है, अल्लाह के घर जा रहा है, नबी पाक के दर पे जा रहा है। तो मुल्क और कौम की भलाई के लिए दुआ करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा ना भाई। अरकान कौमी असम्बली के सरकारी खर्च पर उम्रे के मुतालबे पर अवाम आग बगोला। कहते हैं अमीर मुंतखब नुमाइंदे खुदा के लिए पाकिस्तान पर कुछ रहम करें। क्या लोग गरीब है कि पहले से आवाम जो गुर्बत की वजह से मर रहा है, आवाम के पैसों पे जा रही है तो सरासर गलत बात है। हम इनके हाथ जोड़ कर कहते हैं खुदा के लिए इस मुल्क का कुछ ख्याल करें और इस अवाम का कुछ ख्याल करें। कायमा कमेटी की चेयरपर्सन ने ये सिफारिश भी की कि हर रुकन पार्लियामेंट को भी कोटा मिलना चाहिए कि वो 10 अफराद को हज पर भिजवा सके। कमेटी के तमाम अरकान ने इस तजवीज की तायद की। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा इस साल तो हज कोटे का मरहला मुकम्मल हो चुका। 2027 में तजवीज को जेर गौर लाया जा सकता है। बारी और कठिन हालात के बावजूद पाक फौज रेलवे ट्रैक्स और मुसाफिर ट्रेनों की सिक्योरिटी पर मामूर। दहशतगर्दी के खदशात के दरमियान भी जवान अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस और बुलान एक्सप्रेस के मुसाफिरों की हिफाजत के लिए जवान बर्फबारी में भी मुसलसल ड्यूटी दे रहे हैं। कोयटा में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। सर्द मौसम में बलूचिस्तान की रवायती डिश नमकीन सज्जी का दौर चल पड़ा। मजीद जानते हैं नूरुल आरिफीन से। अजी कोयटा में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। आसमान से रुई के गाले तेजी से गिर रहे हैं। वादी कोयटा इस वक्त एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। मेहमान भी आए हुए हैं कराची से। आइए इनसे बात करते हैं वो मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहना है उनका। अस्सलाम वालेकुम। कल हम आए हैं कराची से और यहाँ पे हम तकरीबन 24-25 बंदों की फैमिली आई है और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। कल से यहाँ पे बर्फबारी हम इंजॉय कर रहे हैं। कराची से जो आए मेहमान हैं ये ना सिर्फ मौसम को एंजॉय कर रहे हैं बल्कि जो बलूचिस्तान की जो रवायती डिशेज़ हैं इनसे भी खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जी
बहुत शुक्रिया आपका। सवात की वादी, मालम जबा के हसीन नज़ारे, 3 रोज़ के वक्फे के बाद होने वाली बर्फबारी ने सयाहों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सैयद शहाबुद्दीन रिपोर्ट करेंगे। वादिये मालम जब्बा में 3 रोज के वक्फे के बाद बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। सफेद गालों की बरसात ने पहाड़ों, दरख्तों और सड़कों को सफेद चादर में लपेट लिया। बर्फबारी की खबर मिलते ही मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाह मालम जब्बा पहुंच गए। सयाह चेयर लिफ्ट की सैर कर रहे हैं और आग जलाकर यख मौसम में झूम कर माहौल को गरमा रहे हैं। यह कहते हैं मालम जब्बा की बर्फबारी और कुदरती हुस्न उन्हें बार बार यहाँ आने पर मजबूर करता है। एक ही तरह का एक्सपीरियंस ले लेके थक गए हैं, तो प्लीज कम टू मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट एंड हैव अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लग रहा है मालम जब्बा आगे, बड़ा मजा आ रहा है। स्नोफॉल के लिए आए थे और वो हो रही है अभी अभी बिल्कुल स्नोफॉल आना स्टार्ट हुई है एंड इट्स सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सब चीजें बहुत मजे की हैं एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सब भी आए और ये स्नोफॉल एंजॉय करें। इंतजामिया ने सयाहों को हिदायत जारी की हैं कि मालम जब्बा में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके स्नो चेन का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वाद। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, हतमी फैसला जुम्मा या पीर तक होगा। तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। वजीर आजम और चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात में इत्तेफाक। मुलाकात के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ट्वीट में कहा, वजीर आजम से मुलाकात मुफीद हुई। उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दोहरे मयार पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने तमाम ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए मामला हल करने की हिदायत की। आईसीसी के बांग्लादेश मुखालिफ फैसले पर पाकिस्तान के मुमकिन ऑप्शंस पर गौर किया गया। क्रिकेट का महाज तो गर्म है लेकिन मौसम का मिजाज इंतहाई सर्द। मुल्क भर में बला की ठंड है। बलोचिस्तान फिर बर्फबारी की लपेट में है। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, पशीन, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला और चमन समेत कई इलाकों में बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। बलोचिस्तान फिर बर्फबारी की लपेट में। कोयटा और कल्लात समेत कई मकामात पर रुई के गालों की बरसात, पहाड़ों पर हर सू सफेदी छा गई। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, पशीन, ज़ियारत, कान में तरजई, किला अब्दुल्ला, चमन, चागी समेत मुख्तलिफ इलाके कई इंच बर्फ से ढक गए। सुराब में बर्फबारी से दरख्तों और पहाड़ों ने सफेद पोशाक ओढ़ रखी है। गवादर, तुरबत, पंजगोर, अवरान और खुजदार समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। बहुत अच्छा बर्फबारी है, 3-4 साल बाद हो रहा है, लोग बहुत खुश हो रहे हैं। ये तो हम लोगों की खुशकिस्मती है कि अल्लाह पाक जो है हमारे ऊपर रहमत बरसा रहा है और सुबह जो है बर्फ बरसा रहा है। हम लोग यहाँ पे वॉकिंग भी कर रहे हैं और यहाँ से इस माहौल से लुत्फ मजा ले रहे हैं। दूसरी तरफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी बलूचिस्तान नॉर्थ मुतहर्रिक हैवी मशीनरी के जरिए कुचलाक, खानोजई और कान में तरजई सेक्शन पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान NHA के मुताबिक बर्फ में फंसी गाड़ियां क्रेनों की मदद से निकाली जा रही हैं। N50 शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली है। बलूचिस्तान ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाके, गिलगित, कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्से भी मौसम के हसीन रंग में निखर रहे हैं। सर्दी अपने जौबन पर है। गिलगित, हुइजर, वादिय नीलम, नारान, कागान, मानसहरा और दीगर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुमाली और बालाई इलाकों में सर्दी जोबन पर। गिलगित बल्तिस्तान से आजाद कश्मीर तक सफेदी छा गई। गजर में शदीद बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। आजाद कश्मीर की वादी नीलम के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी से कुदरती हुस्न निखर गया। मानसहरा में बर्फबारी से रिहायशियों और सयाहों को मुश्किलात का सामना। वादी गौंज, सरन और कागान के बालाई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। उधर तीरा मुतासिरीन को बर्फबारी में रेस्क्यू करके कोकी खैल कबीले ने अपने घरों और हुजरों में पनाह देकर भाईचारे की आला मिसाल कायम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। PDMA ने मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है। मलिक कोसार का मौसम भी अपने जोबन पर आ गया। बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू हो गया। मरी के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, सयाहों ने डेरे डाल रखे हैं। माल रोड और अतराफ में रश है। इंतजामिया हाई अलर्ट है। महकमा मौसमियात ने बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई की है। मजीद जानते हैं हमाद अब्बासी से। हमाद, हमें अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें मलका कोसार मरी में बर्फबारी का जो चौथा स्पेल है वो इस वक्त अपनी आबोताब से जारी है। शदीद सर्द हवाएं चल रही हैं इस वक्त और मुल्क के तौल और से स्याहों ने भी बड़ी तादाद में मलका कोसार मरी का रुख किया है। यहाँ अगर बात करूँ तो महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था कि ये जो बर्फबारी का चौथा स्पेल होगा ये बड़ा शदीद होगा। तो उसके बाद जिला इंतजामिया भी इस वक्त मुतहरिक है। तमाम तर जितने भी डिपार्टमेंट फील्ड में मुतहरिक हैं और स्याहों की सहूलत और रहनुमाई के लिए यहाँ फैसिलिटेशन सेंटर भी कायम किए गए हैं। यहाँ अगर बात करूँ तो जो स्याह हैं वो इस वक्त माल रोड पे खूब अल्लाह गुल्ला मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं वहाँ सिर्फ
سیاحوں کی محدود انٹری کے لیے اس وقت کھولے گئے ہیں، جبکہ وہی مقامی لوگ مری میں داخل ہو سکتے ہیں، جبکہ جن سیاحوں کی پہلے سے ہوٹلوں میں بکنگ ہے وہ مری آ سکتے ہیں، جبکہ دیگر جتنے بھی سیاح ہیں ان کا اس وقت مری میں داخلہ بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برفباری کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، انتظامیہ الرٹ ہے۔ بہت شکریہ حماد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے یہ مناظر بھی ہیں جو کہ آپ سما کی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو سیاح ہیں وہ بہت ہی خوش دکھائی دے رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ پاکستان میں برف باری کے مناظر تو خوبصورت ہیں مگر مشکلات بھی کم نہیں۔ تاہم عالمی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو امریکہ میں یہی برف قیامت بن کر ٹوٹ رہی ہے۔ شدید برفانی طوفان کے باعث امریکہ میں 17 افراد جان سے جا چکے ہیں۔ 21 ریاستوں میں زندگی کا پہیہ جام ہو کر رہ گیا۔ 20 کروڑ افراد متاثر ہیں۔ نیو یارک میں برف باری کا 121 برس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ امریکہ بھر میں 20,000 پروازیں منسوخ۔ کینیڈا کو بھی برفانی طوفان نے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ برفانی طوفان نے امریکہ کو منجمد کر دیا۔ 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر۔ حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ نیو یارک میں برف باری کا 121 برس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 11.4 انچ برف پڑی۔ سب سے زیادہ برف نیو میکسیکو میں 31 انچ ریکارڈ کی گئی۔ 15 ریاستوں میں 1 فٹ یا اس سے زیادہ برف پڑی۔ 21 ریاستوں میں زندگی کا پہیہ جام ہے۔ امریکہ بھر میں ونٹر سٹارم کے باعث 10 لاکھ سے زائد گھروں کی بجلی معطل ہے۔ اہم شاہراہیں بند۔ 3 روز میں 20,000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی۔ 13,000 تاخیر کا شکار ہیں۔ واشنگٹن میں شہریوں نے طوفان میں تفریح کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ ایک دوسرے پر برف کے گولے برسا کر موسم کا خوب لطف اٹھایا۔ کینیڈا کو بھی برفانی طوفان نے لپیٹ میں لے لیا۔ ٹورانٹو میں شدید برفباری کے باعث گاڑیاں برف میں دب گئیں۔ بڑی تعداد میں لوگ بجلی سے محروم ہیں۔ آگے بڑھیں، سانحہ گل پلازا کی بات کریں تو 10 دن لگے گل پلازا میں لگی قیامت خیز آگ کو بجھانے اور ریسکیو آپریشن مکمل کرنے میں۔ کوئلہ بنی عمارت کا باقی حصہ اب گرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بلڈنگ کو سیل کر کے لوہے کی شٹرنگ اور سبز جالی لگا کر بند کیا جا رہا ہے۔ سانحے میں جاں بحق افراد کی تعداد 73 ہو گئی۔ 13 لاپتہ افراد کے لواحقین نے ڈیٹا ہی جمع نہیں کرایا۔ سانحہ گل پلازا کے ذمہ داروں کو سزا ضرور ملے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو انکوائری کمیٹی میں دے۔ اگر میں یا میئر کراچی بھی ملوث ہوا تو ہم سزا کے لیے تیار ہیں، لیکن خودارہ سیاست نہ کریں۔ مراد علی شاہ نے ہر متاثرہ دکاندار کو 5 لاکھ اور 1 کروڑ روپے بلا سود قرضہ فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ اسمبلی نہیں چلنے دیں گے، سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری تک احتجاج جاری رہے گا۔ ایم کیو ایم کا اسمبلی اجلاس کے دوران شور شرابہ۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا مٹی پاؤ والی پالیسی نہیں چلنے دیں گے۔ حفیظ بلوچ رپورٹ کر رہے ہیں۔ سانحہ گل پلازا پر بات کرنے کی اجازت نہ ملی تو ایم کیو ایم کے احتجاج نے سندھ اسمبلی کا ماحول گرما دیا۔ علی خورشیدی صاحب بات کریں، آپ پوائنٹ آف آرڈر میں بات کرنا چاہ رہے تھے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بولے، ایوان میں وزیر اعلیٰ سندھ 1 سائیڈ سٹوری بتا کر چلے گئے۔ چیف منسٹر صاحب آئے، انہوں نے 6 دن بعد جو ہے 1 سائیڈ سٹوری بتائی۔ 6 دن بعد انہوں نے ان کی جو انکوائری تھی وہ یہ تھی کہ 6 دن بعد کہ بھائی وہ لیز جو ہے وہ فاروق ستار کے زمانے میں ہوئی ہے، تو لاؤ ایک جوڈیشل کمیشن بناؤ اور جس کی جہاں غلطی تھی ان سب کو سزائیں دو۔ ایم کیو ایم کے احتجاج کے دوران ڈپٹی اسپیکر اینتھنی نوید نے اجلاس منگل تک ملتوی کر دیا۔ قائم کرو جوڈیشل کمیشن قائم کرو۔ ایوان کے باہر بھی ایم کیو ایم اراکین نے پلے کارڈز اٹھا کر احتجاج کیا۔ سندھ حکومت اور میئر کراچی کے خلاف نعرے بازی کی۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی سانحہ گل پلازا پر بات کرتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہوئے۔ کیمرامین ثناء اللہ کے ساتھ حفیظ بلوچ، سما، کراچی۔ تاجر برادری کی امیدیں دم توڑ گئی۔ شرح سود سنگل ڈیجٹ میں نہ آ سکی۔ اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ 10.5% برقرار رکھنے کا اعلان۔ رواں مالی سال مہنگائی 7% سے اوپر جانے کا خدشہ ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق زر مبادلہ ذخائر میں بہتری آ رہی ہے، جبکہ برآمدات میں کمی اور درآمدات بڑھ رہی ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0 سے 1% تک رہے گا۔ شرح سود میں کمی نہ ہونے پر مایوسی ہوئی۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو۔ کہا 150 ملز بند ہو چکی، مزید بھی بند ہونے کا خدشہ ہے۔ مفتاح اسماعیل بولے خطے میں اس وقت سب سے زیادہ شرح سود پاکستان میں ہے۔ نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر نے بھی کہا کہ مشکلات ضرور ہیں لیکن حکومت کو مراد دینی چاہیے۔ اچھی بات یہ کنسیڈرنگ کہ جب شرح مہنگائی جس کو آپ انفلیشن کہتے ہیں وہ جب اپنے ایک لوئسٹ پہ گئی ہوئی ہے
تو پھر ڈبل ریٹ کا انٹرسٹ ریٹ رکھنے کی کوئی سینس نہیں بنتی ہمارے نظریے میں. کوئی 150 سے زائد ملیں بند ہو چکی ہیں اور ہمیں خطرہ اس بات کا ہے کہ مزید اور بند ہونے کا خدشہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ سر بجلی، گیس، شرح سود اور خطے کی سب سے بلند ترین ٹیکسیشن. اہم بات یہی ہے، آئی تھنک میری نظر میں وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ٹیکس ریٹس کے اوپر ضرور نظر ثانی کرے اور انسینٹیو دے تاکہ لوگ اس پہ انویسٹ کر سکیں. اور انسینٹیو کے ساتھ مجھے نہیں معلوم پاکستان میں تاریخ اچھی نہیں ہے، لیکن ایک گارنٹی ہونی ہے کہ جناب آپ جب کہ آپ کو یہ رعایت دی جا رہی ہے تو یہ کچھ مہینے بعد واپس نہیں لے لی جائے گی. مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ 6%، 5.5% ہے اگر تو اسٹیٹ بینک 1% تک کم کر سکتی تھی. ہمارے خطے کے تمام ممالک سے ہمارا جو شرح سود ہے وہ زیادہ ہے. اگر اسٹیٹ بینک 1% کم کر دیتی تو حکومت پاکستان کے بھی جو سود جو دیتے ہیں اس میں بھی کمی آ جاتی، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی تھوڑی راحت مل جاتی. عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی اونچی اڑان. پاکستان میں فی تولہ سونا 10,900 روپے مزید مہنگا، 5,32,000 کی تاریخی سطح ریکارڈ. عالمی مارکیٹ میں فی اونس گولڈ $5,000 سے بڑھ گیا، $109 اضافہ ریکارڈ کیا گیا. چاندی بھی اپنی چمک بڑھوا رہی ہے. عالمی منڈی میں 4% اضافے کے بعد $108 فی اونس تک جا پہنچی ہے. پاکستان میں فی تولہ چاندی 11,000 روپے سے اوپر نکل گئی. سندھ سولر انرجی پروجیکٹ میں عجب کرپشن کی غضب کہانی. جعلی کسٹم دستاویزات کے ذریعے 3 ارب 2 کروڑ روپے کی مبینہ کرپشن کا انکشاف. وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے بعد محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے تمام ریکارڈ نیب کے حوالے، تحقیقات بھی شروع. منصوبہ عالمی بینک کے $10 کروڑ کے قرضے سے چلایا جا رہا تھا. غیر ملکی سپلائر مقامی کلیئرنگ ایجنٹ نے پروجیکٹ اہلکاروں کی ملی بھگت سے فراڈ کیا. ذرائع کے مطابق صوبے بھر کے کم آمدنی والے گھرانوں میں 2 لاکھ سولر ہوم سسٹم کٹس تقسیم ہونا تھی. 21 کسٹم ڈیکلریشن گڈز میں سے صرف 5 اصلی نکلی. 9 میں رد و بدل یا جعل سازی. 7 کا کسٹمز کے نظام سے کوئی وجود ہی نہیں تھا.